السلام علیکم ناظرین، نجم النساء ٹرسٹ اور اتر پردیش اردو اکادمی کے باہم اشتراک و تعاون سے بڑے پروقار انداز میں مشاعرہ غزل کا اہتمام حیات اللہ انصاری ہال فرنگی محل میں ہوا، جس میں شعرائے لکھنؤ کو ترجیح دی گئی۔ صدارت کے منصب کو وقار بخشا خاندان جوش کے اہم فرد ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی نے۔ نظامت کی باغڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی اور کنوینر پروگرام راشد خان ندوی نے شعراء و سامعین کے ساتھ ہی اعزاز یافتگان کا شکریہ ادا کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی رپورٹ۔ میں چلتا ہوں جناب عرفان لکھنوی صاحب جو کہ بہت قریب ترین شاعر ہیں، میں انہیں کو دعوت دیتا ہوں۔ مجھے ہی پسند ہے، انہیں ہی پسند ہے، اور یہ شاعری ادب کا جو خاص لہجہ ہے لکھنوی لہجہ وہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے لیے مشہور ہے۔ میں ان کا کوئی شعر نہیں پڑھوں گا تاکہ یہ اپنی شاعری آپ تک اپنی زبان مبارک سے پیش کر سکیں۔ عرفان لکھنوی میں یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا۔ شعر سماعت کیے۔ بے چین جب مزید طبیعت ہوئی تو پھر، بے چین جب مزید طبیعت ہوئی تو پھر، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، بازار سے، اور یہ بھی شعر کا قول خاص، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، یہ رنگ نسل فرق امیر و غریب کا، یہ رنگ نسل فرق امیر و غریب کا، یہ رنگ نسل فرق امیر و غریب کا، کیسے یہ لوگ میرے قبیلے میں آ گیا، یہ رنگ نسل فرق امیر و غریب کا، یہ رنگ نسل فرق امیر و غریب کا، کیسے یہ لوگ میرے قبیلے میں آ گیا، کیسے یہ لوگ میرے قبیلے میں آ گیا۔ دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، کیسے امیر شہر بجھائے گا تشنگی، کیسے امیر شہر
تشنگی دریا فقیر وقت کے دوزے میں آ گیا کیسے میرے شہر بجھائے گا تشنگی دریا فقیر وقت کے دوزے میں آ گیا دریا فقیر وقت کے دوزے میں آ گیا عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر میں آج مجرموں کے کٹہرے میں آ گیا عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر میں آج مجرموں کے کٹہرے میں آ گیا بہت خوب جناب عرفان لکھنوی صاحب اجتماعی داد و تحسین سے آپ کو نوازا گیا شاعری جہاں ہوتی ہے وہ ترنم میں ہو یا بحث میں ہو داد دینے میں یعنی مجھے نہ نوازا جائے اس کا مطلب مجھے خود آئینہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے وہ شاعری کرنا چاہیے دلوں میں اتر جائے اس کا مطلب کسی کو کمنٹ نہیں ہے بلکہ کچھ شاعری بھاری ہوتی ہے کچھ لوگ بھاری ہوتے ہیں کچھ لوگ ہلکے ہوتے ہیں شاعری بہت دل میں اتر جاتی ہے عرفان لکھنوی صاحب نے وہی شاعری کی غزل کی زبان جس کے لکھنؤ مشہور ہے غزل کی زبان میں بڑی باتیں انہوں نے کی جو ہمارے بہت ماضی میں سید اختر نظامی وغیرہ کر گئے انہوں نے مسائل کی آنچ کو غزل میں پھرو دیا نئی چیزیں جو اختراعی عمل تھا وہ انہوں نے پیش کیا پھر نظامی نے کہا تھا کہ یہ کس نے بددعا دی تھی کہ بارش ہے مگر پھر بھی یہ کس نے بددعا دی تھی کہ بارش ہے مگر پھر بھی زمین کا باندھ سن کھیتوں کی ویرانی نہیں جاتی اور آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مزاجوں کے بدلنے کی ضرورت ہے لباسوں کے بدل لینے سے شیطانی نہیں جاتی اسی طرح کی شاعری ہر دور میں ہوتی رہی ہے تو ان کی خوبیت سے عرفان صاحب نے کہ لباس بھی نہیں بدلا اور یہ شعر دے گئے کہ دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا یعنی ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی روش کو نہ بدلیں بڑے لوگوں میں بیٹھ کر بڑے لوگوں سے بڑی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں لیکن ان کا لہجہ اختیار کر دیا جائے خود کو ڈاکٹر عصمت مجید آبادی سمجھا جائے تو یقیناً خود کو تباہ کرنا ہے ان کا لہجہ یہ ہے مبارک ہمیں مبارک ہر آدمی کی اپنی ایک ساتھ ہے ہر شے الگ ہے سب کی الگ اپنی شان ہے آسمان زمین ہے زمین آسمان ہے بہرحال اب میں چلتا ہوں کہ مختصر فہرست بچی ہے لیکن عرفان لکھنوی صاحب نے خاص ان کو پیغام یہ بھی دیا کم شاعری انہوں نے کام کر دیا یعنی ان کا نام آئندہ بھی محفوظ رکھا جائے اور لفافہ کچھ موٹا کر دیا جائے تو اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں راشد صاحب سے کہہ رہا ہوں عرفان لکھنوی صاحب کے بعد میں چلتا ہوں جناب احمد جمال صاحب کے حضور احمد جمال صاحب کو میں نے بچا کے نہیں رکھا سازشاں بلکہ اس لیے رکھا کہ کچھ ترنم و ترنم تحت چلتا رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شاعری کے لیے ترنم ہی پڑھا جائے احمد جمال اللہ کرم سے ترنم نہیں پڑھتے یہ بدعت ان کے نہیں ہے یہ کلام اچھا کہتے ہیں جلدی استاد بن گئے تو استاد بننے کے بعد جو خرابی پیدا ہوتی بات سمجھ سکتے ہیں شاعری بننا ایک آزاد ہے اور اس کے بعد استاد مزید بن گئے اتنا سب کچھ یہ بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں اس کے لیے قابل مبارکباد ہے شاعری کی واقعی اچھی ہے اگر آپ نے سمجھ کے داد دی تو آپ داد دے سکتے ہیں یہ ان کو آپ جمیل احمد جمیل اور عرفان لکھنوی کے بیچ میں سمجھیے نہ یہ اتنے ہلکے ہیں کہ ہر شعر سمجھ میں آ جائے نہ اتنے بھاری ہے کہ سمجھنے کے لیے آپ کو لغت دیکھنا پڑے احمد جمال صاحب آپ کو بول میرے خیال سے سب رہیں تو اجازت دینا چاہیے جہاں پہ یہ پیمانہ بن جائے کہ کم پڑھنا حکومتی نشانی ہو تو وہاں پہ کیوں کی جائے بہرحال ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان یا تکلم کی جان سیکھتے ہیں زبان کا حسن تکلم کی جان سیکھتے ہیں چلو کہ لکھنوی طرز بیان سیکھتے ہیں زبان کا حسن تکلم کی جان سیکھتے ہیں چلو کہ لکھنوی طرز بیان سیکھتے ہیں اور یہ شعر جو ہے صدر محترم کی نظر یہ سنا ہے انہیں بھی شوق ہے گفتو شمید کا تم سے انہیں بھی شوق ہے گفتو شمید کا تم سے
सुना है पहले वो उर्दू जबान सीखते हैं, सुना है पहले वो उर्दू जबान सीखते हैं। ताज़ा बिल्कुल गजल है, बोलेंगे बहरहाल और इस लेना चाहिए। तो मसला ये वर्ष क्या है कि तेरे हुस्न के पैकर में जिसका भी कलम ढल जाता है, तेरे हुस्न के पैकर में जिसका भी कलम ढल जाता है, उसके शेर को चल पड़ते हैं वो शायर ढल जाता है। तेरे हुस्न के पैकर में जिसका भी कलम ढल जाता है, उसके शेर को चल पड़ते हैं वो शायर ढल जाता है। और शेर यूं है कि कभी कभी वो एक दो पल को छत पे नजर आ जाती है, कभी कभी वो एक दो पल को छत पे नजर आ जाती है। ये तो नहीं भरता है लेकिन काम मेरा चल जाता है, ये तो नहीं भरता है लेकिन काम मेरा चल जाता है। और जब से खबर ये फैली है कि उसने मेरी जबी को चूमा है, जब से खबर फैली है कि उसने मेरी जबी को चूमा है, जिसको देखो मेरे माथे पर चंदन मल जाता है, जिसको देखो मेरे माथे पर चंदन मल जाता है। जब से खबर ये फैली कि उसने मेरी जबी को चूमा है, जिसको देखो मेरे माथे पर चंदन मल जाता है। और उसकी ज़बान उर्दू है और वो खुद कश्मीर के जैसी है, उसकी ज़बान उर्दू है और वो खुद कश्मीर के जैसी है। जिसको अपने पास बुला ले वो सर के बल जाता है, जिसको अपने पास बुला ले वो सर के बल जाता है। बहुत शुक्रिया। ये शेर इंशाल्लाह पसंद किए जाएंगे। थोड़ा सा हमें लगा महफिल जो है वो मुनासिब नहीं ना, संगीता शेर पढ़ना चाहिए थे 12, लेकिन उसको कहा था 12, तो बहरहाल उसकी ज़बान उर्दू है और वो कश्मीर के जैसी है। जिसको अपने पास बुला ले वो सर के बल जाता है, जिसको अपने पास बुला ले वो सर के बल जाता है। और फूल से उड़कर जब एक तितली उसके होठों पर जा बैठी, फूल से उड़कर जब एक तितली उसके होठों पर जा बैठी, फूल से उड़कर जब एक तितली उसके होठों पर जा बैठी, फूल का चेहरा ऐसे उतरा जैसे दिन ढल जाता है, फूल का चेहरा ऐसे उतरा जैसे दिन ढल जाता है, फूल का चेहरा ऐसे उतरा जैसे दिन ढल जाता है। बहुत नई गजल से नवाजने के लिए हौसला चाहिए। वाकई इन्होंने नई गजल को आपके सामने बगैर किसी तकल्लुफ के पेश कर दिया। काबिल मुबारकबाद अच्छी शायरी के लिए। लेकिन कभी कभी अच्छी शायरी की जाती आती है, वरना गलत फहमी होती है कि हल्की शायरी की है। ऐसा अब मैं चलता हूँ जनाब साहब के रुदूर बहुत मरन शायरी के शेर में देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन शेर अगर ज़्यादा पढ़े जाएंगे तो उनके लिफाफे में भी कुछ कमी हो सकती है। इसलिए अपनी भारी मुद्दम शायरी अच्छी खासी आवाज़ से एक शेर मैं इनका पेश करता हूँ। ये पढ़ते हैं, बहुत सही आदमी है, जिस तबके में जाते हैं वैसा शेर निकाल देते हैं। चराग पे यहाँ मेरी शुरू कहे गए, सिराज ने शुरू कहा था कि मैंने जो रोशन किए थे जब रहे वो चराग और मेरे पास मांगे का उजाला भी नहीं। नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब बेचैन हुए, उस्ताद शायर थे, उन्होंने उनसे इत्तेफा नहीं किया। अलग शेर कहा, किसी से मांग के हम रोशनी नहीं लाते, हमारे घर में हमारा चराग चलता है। सिराज आए तो पहले कहा सिराज ने और बड़ा शेर कहा, लेकिन नसीम साहब नहीं ठहरे। उन्होंने बताया कि हमारे शागिर्द भी हमारे चराग हैं, संजय कसरा शौक हैं जिससे शागिर्द हैं, कि वो चराग घर रोशन कर गए। उसके बाद में हमारे शायरा भारती साहब बेचैन हुए, शायरी है ही बेचैन करने की चीज। उन्होंने कहा कि ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से वली का चराग जलता है। इस तरह के शेर जो इस्तेकाम और एतबार जहाँ जाते हैं कामयाब होते हैं। खानकाहों में जाते हैं तो वहाँ ये पढ़ते हैं कि जो मैकदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो, जो मैकदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो, कहाँ पे लाजिम है बादनोशी, कहाँ मुनासिब है जान रखना। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अगर ज़्यादा आपने दाद दे दी तो मंजर वही होगा कि उनके उस्ताद मुफ्ती फारूकी साहब तकरीबन बेहोश होने की कैफियत में थे। 3 कस्ते उन्होंने सुना के नाते सुनाई और कहा कि एक नब्ज है, कहने के इसमें कितने वक्त हैं, कहने के 55, कहने के शायद मैं बेहोश होने वाला हूँ। इनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जनाब फारूकी साहब, बहुत खूबसूरत फरमा रहे थे। आप शुक्रगुजार हूँ आपका और अकेडमी के
नाराजील का भी मेरा इंतजाम किया, मुझे मदद किया, बहुत मशहूर। एक कथा पेश कर रहा हूँ मौलाना फरमाए के और बहुत ही मोहतरम मेरी आवाज़ अभी आप समझिए। तो आप फरमाए के वसीम भाई तो आप फरमाए कि तेरा शादी नहीं कोई तो वो फनकार है मालिक, तेरा शादी नहीं कोई तो वो फनकार है मालिक, दिखाई देगा जो फूलों में वो खुशबू बनाता है। तेरा शादी नहीं कोई तो वो फनकार है मालिक, दिखाई देगा जो फूलों में वो खुशबू बनाता है। और ये दुनिया चांद पर अपने खिलौने तो बनाती है मगर वैसे कहाँ बनते हैं जैसे तू बना। दुनिया चांद पर अपने खिलौने तो बनाती है मगर वैसे कहाँ बनते हैं जैसे तू बनाता है, मगर वैसे कहाँ बनते हैं जैसे तू बनाता है। तुम्हारा फरमाए के बयाने कल्बो नजर में शहरा कोई तो शेर वीर जैसा, बयाने कल्बो नजर में शहरा कोई तो शेर वीर जैसा। और इधर अदा हो तेरी जुबान से उधर लगे दिल में तीर जैसा। बयाने कल्बो नजर में शहरा कोई तो शेर वीर जैसा, इधर अदा हो तेरी जुबान से उधर लगे दिल में तीर जैसा। और न नहीं हो तुझे दिल से तो रूह को रहनुमा बना लो, न मुतमईन हो तो दिल से तो रूह को रहनुमा बना लो। मुसीब कोई नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारे जमीन पे, मुसीब कोई नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारे जमीन जैसा। जो हजरत बाहर खड़े बराए करम 2 मिनट के लिए तशरीफ ले आए। अरे मैं सुना फरमाए ये मुख्तसर सी नज़्म है, इसका उन्वान है जरा से नौ। इसके चंद शेर मैं पेश कर रहा हूँ। कि नुमाइश बन गई है आज शादी खाना आबादी, नुमाइश बन गई है आज शादी खाना आबादी। नबी के दौर में होती थी कब इस तरह की शादी, नबी के दौर में होती थी कब इस तरह की शादी। जहाँ पर जेवर रिश्ते तोड़े जाते हैं, जहाँ पर लालची इंसान के ईमान तोड़े जाते हैं, गरीबों की जहाँ पर बेटियों को घर नहीं मिलता, जहाँ पर मुफलिसों को छत तो क्या छप्पर नहीं मिलता, जहाँ तालीम से बच्चे बहुत महरूम रहते हैं, जहाँ के नौजवान जरदात के महबूब रहते हैं, और जहाँ ऐसे भी घर हैं 5 दिन चूल्हा नहीं जलता, अगर जलता भी है तो पेट भर खाना नहीं सकता। जहाँ संभापने को गैरते कौमी तरसती है, तो जहाँ मिल्लत हमारी दाने दाने को तरसती है, वहां पर शादियों में अहले संपत की यह रवाइश, नमूज़ो नाम की खातिर महाफिल की यह रवाइश कि जब बेटा मसाइब शादियों में दिल दुखाते हैं तो ऐसे में सहाबा के जमाने याद कि जब बेटा मसाइब शादियों में दिल दुखाते हैं तो ऐसे में सहाबा के जमाने याद आते हैं कि जब शेखी में पानी की तरह पैसा न बहता था, कि जब शेखी में पानी की तरह पैसा न बहता था, सुकून कल्ब था और कल्ब में ईमान रहता था, कि उनमें सादगी और राहबर कुरान रहता था, रसूल पाक का पेशे नजर फरमान रहता था। ये वो असहाब थे जिन पर जमाना रच करता था, रसूल पाक का सारा घराना रच करता कि जब बेटा मुसाफिर शादियों में दिल दुखाते तो ऐसे में सहाबा के जमाने याद कि जब शेखी में पानी की तरह पैसा न रहता था, सुकून कल्ब था और कल्ब में ईमान रहता था, कि उनमें सादगी और राहबर कुरान रहता था, रसूल पाक का पेशे नजर फरमान रहता था। ये वो असहाब थे जिन पर जमाना रश करता था, रसूल पाक का सारा घराना रश करता था। ऐसा दर्द था और इस कदर आसान और रास्ता था, गलत गाड़ी तो महंगी, अब्द करना उसमें सस्ता था। वो ऐसा दर्द था और इस कदर आसान और रास्ता था, गलत गाड़ी थी महंगी, अब्द करना उसमें सस्ता था। जहद और दौलत और सरवर का धंधा अपना जाती थी कि अब तो रुखसतियों महल की आसान शर्तें।
जरा सोचें कि हम क्या थे मगर अब हो गए हैं क्या। जरा सोचें कि हम क्या थे मगर अब हो गए हैं क्या। सिराते हक से भटकेंगे तो की उम्र का क्या। फलाहे आम्मा के काम सारे भूल बैठे हैं, थी जिनसे अलबत्ते इस्लाम सारे भूल बैठे हैं। हमें अब मुश्रिकों के ये तरीके अच्छे लगते हैं, हमें अपने नहीं उनके तरीके अच्छे लगते हैं। तो जैसे मगरबी तहजीब को अपना लिया हमने कि जैसे गौहरे नायाब कोई पा गया। कुछ ऐसी बिदतें दराई है अपनी जमात में कि अक्सर जिनका होता है नजारा रंज रात में, ये सेहरे मंगनी और मांझे ये चौथी और चाले क्या, ये बारातों में आतिशबाजियों के हैं उजाले। बना चेहरे के फूलों में ये चेहरे का छुपाना क्या, ये दुल्हन की तरह दुल्हा कभी सजना सजाना क्या। ये किसकी नकल करते हो खबर भी है मुसलमान के तारीखें गुज़िश्ता पर नजर भी है। ये किसकी नकल करते हो खबर भी है मुसलमान के तारीखें गुज़िश्ता पर नजर भी है मुसलमानों के तारीखें गुज़िश्ता पर नजर भी है मुसलमानों में। चाहे जो मामूल जेवर की नुमाइश की ये यूनिश क्यों, उनके सिस्टम की दावत वीडियो शूटिंग की सोरिश क्यों, मिलत ख्वाब गफलत में इसे बेदार करना है, इसे हर आजमाइश के लिए तैयार करना है। उठो सैदा नई इस दौर में बांगे तिरा लिखो, उठो सैदा नई इस दौर में बांगे तिरा लिखो, फलाहे कौम मिल्लत में जो लिखवाए खुदा लिखो। आपने देखा जनाब अफर शहरा सिद्दीकी साहब ने आपको मजबूरी कर दिया कि आप उनकी नज्म सुने। वाकई नज्म ऐसी है कि 50,000 का मजमा हो तो हाजिर हो ये तय करने के बावजूद इसको सुनना है। तो तस्लीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि बस अब बेहोश होने वाला। उन्होंने आपको बेहोश नहीं किया लेकिन बाहोश कर दिया अपनी शायरी से। आपने लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।